بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 to 93 دیکھتے ہیں. انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ میسیجز اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کوشش کریں عمل کرنے کی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم حد سے گزرنا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے حد سے گزرنے والوں کو. آیت نمبر 88. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذی انتم بہ مؤمنون. اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور ڈر ڈر کر اللہ سے زندگی گزارو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 89. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. نہیں گرفت کرے گا تمہاری اللہ تمہاری فضول قسموں پر، اور لیکن وہ پکڑے گا تمہاری ان قسموں پر جو مضبوط ارادے سے تم نے قسم کھائی ہے، تو کفارہ اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا غریبوں کے لباس کا انتظام کرنا، یا آزاد کرنا ایک قیدی ایک گردن. سو جو نہ کر پائے تو روزے رکھے 3 دن کے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم نے قسم کھا لی ہو، اور حفاظت کرو اپنے قسموں کی. اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکر گزار بن سکو. آیت نمبر 90. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، در حقیقت شراب اور تمام بھی نشہ آور چیزیں اور جو سٹہ لاٹری وغیرہ ہے اور مشرکوں کے جو رسموں کے آستانے ہیں اور قسمت کے کھیل کے لیے جو پانسے اور تیر کی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب شیطانی گندگی عمل میں سے ہیں، پھر بچتے رہو ان سے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 91۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ در حقیقت چاہتا ہے شیطان کہ واقع کرے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض نشہ آور چیزوں اور جوے کے ذریعے، اور اسی طرح روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے، سو کیا تم باز آؤ گے؟ آیت نمبر 92۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ان سب سے بچنے کا راستہ کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس رسول کی، اور بچتے رہو ایسے گناہوں سے، پھر اگر تم نہیں مانتے ہو اور پلٹ جاتے ہو تو جان لو کہ در حقیقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے صرف پہنچا دینے کی واضح طور پر۔ آیت نمبر 93۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ نہیں ہے ایمان والوں پر جو عمل کرتے رہیں نیک، کوئی حرج نہیں ہے اس پر جو وہ استعمال کر چکے ہوں، جب وہ تقوی پر قائم رہیں اور ایماندار بنتے رہیں اور عمل کرتے رہیں نیک، پھر تقوی والے کام کرتے رہیں، پھر ایماندار بنتے رہیں، پھر تقوی میں بڑھ جائیں اور نیکیاں کرتے رہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پہلے اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے، اس کے بعد اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، عمل صالح کرتے رہتا ہے اور نیکیوں میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے ہم آج دیکھیں گے۔ بہت امپورٹنٹ آیتیں چل رہی ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، پریکٹیکلی ہم کو جو ہے وہ کیا چیزیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور چونکہ آیت جو ہے وہ شروع ہے کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، تو بہت زیادہ الرٹ ہو کے ہمیں بات کو سننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھ سے، ہے نا؟ یعنی اے مسلمانوں، آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، نہیں تم حرام ٹھہراؤ پاک چیزوں کو جس کو حلال کر دیا اللہ نے، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام مت کرو تمہارے لیے جو بھی اللہ نے حلال کیا ہے، اور نہیں تم حد سے بڑھو۔ دیکھیے بہت سخت بات ہے، اگر آج مسلمان اگر اس کو سمجھ لیں تو یہ بہت سخت بات ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ مکہ میں بہت ساری جو ایسے رسومات، بہت ساری رسمیں ایسی نکل گئی تھی جانوروں کے نام پر کہ خود سے ہی لوگوں نے کچھ جانور اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے، یہ جو ہے کچھ جو ہے وہ عورتوں کے لیے فکس ہے، کچھ مردوں کے لیے فکس ہے۔ سورہ انعام میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ جس طریقے سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے اس کو حرام کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں حرام ہے اس کو حلال سمجھ لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے کچھ لوگ جو ہے وہ دین کے نام پر اور اللہ کے نام پر نعوذ باللہ اپنی طرف سے ہی کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام حلال کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ ارے نہیں یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، ادھر نہیں جانے کا، یہ نہیں پہننے کا، وہ نہیں پہننے کا، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے حرام اور حلال کا تعلق جو سب سے زیادہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ حق جو سب سے زیادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو کہہ دیا یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، جو حلال ہے دیکھیے حرام چھوڑ کے باقی ساری چیزیں حلال ہے نا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کی لسٹ میں نہیں ہے، تھوڑی بہت لسٹ ہے حرام کی لسٹ میں، باقی سب حلال ہے۔ اچھا حلال اور حرام ایسا لگتا ہے اوہو اٹس اے ویری ہیوی لیٹر نا، کہ ہیوی ورڈ کتنا بھاری لگتا ہے یہ، تو بہت سمپل سے میں اس کی ترجمانی آپ کو کروں اگر، تو حرام وہ چیز ہے جس سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے، حلال لافل یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، کھانے کو کہا ہے۔ اب دیکھیے حرام حلال کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی کھانے پینے کے علاوہ، لیکن بات یہاں پہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی میں نے حلال کیا ہے تمہارے لیے اس کو حرام مت کرو، پاک چیزوں کو حد سے مت بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان دین میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو بھی حرام کرتا رہتا ہے، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، اللہ بالکل زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میسج 88 میں جو دیا جا رہا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالًا طیبًا، یہ ہم کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کھانے پینے کے لیے منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن احتیاط کیا کرنا ہے کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو۔ حلال یہاں پر حلال سے مراد کیا ہے کہ وہ سورس آف انکم سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو چیز آپ جو ہے یعنی کہ آپ کا کس سورس سے آپ جو چیزیں لے رہی ہیں وہ کس سورس سے آپ لے رہی ہیں، حلال وہ کمائی ہے یا حرام کمائی ہے۔ دوسرا جو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنے حلال کمائی سے اچھی چیز لے کر آئے، وہ چیز بھی پاکیزہ ہے، وہ حلال بھی ہے، آپ کھا بھی سکتی ہیں، لیکن ان کیس اگر وہ سمجھو کہ خراب ہو گیا ہے اور جو ہے وہ آپ کے جسم میں جا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ طیب نہیں رہ گئی۔ آپ نے حلال کمائی سے لائی، وہ چیز بھی حلال تھی، وہ چیز اس وقت پاک تھی جب وہ صحیح تھی۔ اور ان شارٹ اگر میں بہت شارٹ آپ کو یہ کہوں کہ ہر وہ چیز اس طیب نہیں ہوتی جو آپ کے جسم میں جا کر کوئی سائیڈ افیکٹ کرے، کچھ نقصان پہنچائے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی، نشیلی چیزیں آپ لے لیں یا پھر کچھ بھی ایسی چیزیں آپ لے لیں کہ جو آپ کے اس میں بہت زیادہ گرم کھانا لے لیں، یا پھر آپ جنک فوڈس آپ لے سکتی ہیں، یا پھر جو بھی چیزیں آپ کے جسم میں اسی طریقے سے جس چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے پھر بھی آپ کھائے جا رہی ہیں مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تو آپ کے جسم میں جا کر وہ سائڈ افیکٹ کرے گا وہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور کیا کرو، ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور الذی وہ تم اس پر یعنی اس اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو جب یہ ہماری زندگی میں بات آتی ہے تو کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ یعنی اسی طریقے سے دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے، آپ بولیں گے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تو دیکھیے یہ جو حلال اور حرام کا تعلق ہے، اور یقین کریے کہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جن تک دین ابھی پہنچا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی حرام چیز ہے اس کو حلال کر دیں یا حلال ہے اس کو حرام کر دیں۔ یہ زیادہ تر جو جن کو نالج ہو جاتی ہے، کچھ علماء بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کتنی حرام چیزیں حلال کر دیتے ہیں، کتنی حلال چیزیں جو ہے وہ حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو نہیں، آپ کو جو چیزیں اللہ کی کتاب سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں، آپ اس چیز کو جو کرنے کو کہا ہے یا کھانے کو کہا ہے اس کو کھا لیں، باقی جو ہے چھوڑ دیں۔ اور بالکل بھی یعنی اتنا احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے کھانے پینے کی، کیونکہ دیکھیے وہ ہمارے جسم میں جاتا ہے اور پھر ہمارے جو ہے وہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کھانے پینے میں بھی،
کہ किस तरीके की खाना आप खा रही हैं, आपके जिस्म में क्या जा रहा है, क्यों जो है वो इंसान को अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या बात है कि क्यों मेरा जो है वो ना अल्लाह से दिल लग रहा है, ना अल्लाह के काम में दिल लग रहा है, ना नमाज में मेरा दिल लगता है, और ना ही अच्छे कामों के बारे में मैं सोचती हूँ, ना करती हूँ, यानी क्या वजह है। तो इंसान को अपनी कमाई पर और अपने खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अक्सर देखिए कि आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जज किया होगा कि आपने बहुत सारे लोगों को अल्लाह के कलाम की दावत दी बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह की तरफ आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी कमाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज है, वो क्या रुकावट है जो मुझे अल्लाह के रास्ते में आने से रोक रही है। ये तो बातें चलिए खाने पीने के ताल्लुक से थी। उसके बाद फिर जो है वो जबान में उसमें हराम और हलाल क्या बताया गया है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम, नहीं अल्लाह पकड़ता है तुमको तुम्हारी बेकार की कस्मों में, तुम्हारी बेकार की कस्मों में अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें नहीं पकड़ता है। हाँ, लेकिन वो पकड़ेगा तुमको उस पर जो तुमने एकदम पक्की कसम खा ली है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की जैसे आदत होती है अल्लाह कसम कुरान कसम, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये तो चलो एक किसी की आदत बन जाती है, उसके बगैर वो बात ही नहीं करते हैं। ऐसी बातों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पकड़ नहीं करेंगे, ऐसे कसमों पर पकड़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन किसी ने बहुत ज्यादा पक्की कसम खाकर कुछ भी उसने कसम खाई है, अब उस कसम को वो पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है या उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है, तो फिर उसका कुछ यहाँ पर कुफारा बताया गया है। कुफारा भी काफी सख्त है, और क्यों वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बता दिया है। फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन, फिर कुफारा है उसका कि वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अच्छा, खाना भी कैसा खिलाए, वो जो औसतिल मा तुतिमुना, औसत दर्जे का जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को। और देखिए तुतिमुना ग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मेल का सीगा आ रहा है, तो ये पता चल रहा है कि जैसे कि इंसान जैसे घर की जिम्मेदारियां वगैरह जो होती है वो मर्द के ऊपर होती है, तो मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर वो कुछ कुफारा वगैरह उसको देना है तो वो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए जो वो अपने घर वालों को खिलाता है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी दे दिया, खुद अच्छा खा रहे दूसरों को कुछ भी दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर ऑप्शन है वहां पर, या वो क्या करे किस्वतुहु, या तो क्या करे पहनावा दे, यानी 10 लोगों को या तो पहनने के लिए कपड़े वगैरह दे, या तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरी चॉइस क्या है, और तहरीर रक़बा, या तो वो क्या करे एक जो है वो गुलाम आजाद करवाए। देखिए आज के टाइम में गुलाम तो आजाद नहीं करवाते हैं, नहीं मिलते हैं इतना, कोई कैदी को आजाद करा दे या गुलाम आजाद करवा दे, ठीक है। और भी ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं फमन लम यजिद फसियामु, फिर अगर नहीं वो पाए, यानी ना वो 10 लोगों को खाना खिला पा रहा है, ना वो पहनावा दे पा रहा है, ना ही वो कोई जो है वो गुलाम आजाद करवा पा रहा है, तो वो 3 दिन के रोजे रखे। सोचिए जरा, एक कसम, एक पक्की कसम के बदले में 3 दिन के रोजे। और ये भी कुफारा इसलिए कि इंसान जो है फिर उसके साथ साथ अपने जबान पे काबू कर ले कि इस तरीके की कस्में ना खाए वो जिसको पूरी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम, ये कुफारा है तुम्हारी कस्मों का। कौन सी कस्में, इज़ा हलफ्तुम, जब तुम जो है उसको पक्की कर लेते हो, हलफ कर लेते हो, यानी उसको पक्की एकदम पक्का इरादा कर लेते हो उस कसम को खाने का। और क्या करो, वहफ़ज़ू ऐमानकुम, अरे हिफाजत करो तुम्हारी कस्मों की। अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम्हारे जो है वो कस्मों की हिफाजत करो। और कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून, और इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें, क्यों, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं और आप भी अल्लाह के आयतों को पढ़ रहे हैं, क्या शुक्र निकल रहा है हमारे दिल से कि अल्लाह ताला शुक्र है कि अपनी आयतों के जरिए तूने जो ये बातें बताई है इसमें कितनी आसानियां अल्लाह ने रखी है। नहीं तो सोचिए उस कसम के साथ ये बंदा अगर चला जाए दुनिया से तो न जाने उसको आखिरत में कितना जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए, ऐसी कस्में ना खाए बंदा जिसको पूरी नहीं कर सकता है।
ठीक है, पक्के इरादे से, और बिल्कुल भी यानी ऐसा कि चलो खा लिया, इरादा नहीं था कुछ ऐसा करने का, तो उस पर अल्लाह सुब्हान तआला नहीं पकड़ेंगे, लेकिन पक्का इरादा करके खा लिया तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दीन में बहुत सूरतुल माइदा आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हान तआला क्या हुक्म दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि शराब के और जुए के ताल्लुक से ये आखिरी हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल बकरा में, देन उसके बाद सूरे निसा में हम पढ़ चुके। ग्रेजुअली किस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है वो शराब की जो लत थी अहले अरब को, वो किस तरीके से जो है वो छुड़ाई, क्योंकि शराब जो है वो बहुत ही आम थी अरब में। और फिर उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म आया तो सभी ने जो है वो ईमान वालों ने उस चीज को छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये आखिरी हुक्म है शराब के ताल्लुक से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु और वल अंस्वाबु वल अज़लामु रिज़्क़ुन मिनश अमल शैतान फस्तजीबू। ओके, फर्स्ट आमल शैतानी फस्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि ऐ ईमान वालों, दर हकीकत ये जो है वो शराब है, जुआ है, और जो जैसे कि बुत परस्ती करना या फिर पासे डालना, ये तमाम काम जो है ये नापाकी के काम है और शैतान के अमल में से है। तो क्या करे इंसान, फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं फजतनिबूहु, बचते रहो उससे। ये चूंकि शैतान के अमल में से है इसलिए इससे बचते रहो। क्यों बचते रहो? कि अगर तुम इससे बचते रहोगे तो तुम फलाह पा जाओगे। देखिए जरा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को हमने देखा है अपने आसपास भी कि किस तरीके से शराब पीने वाला शख्स जो है कैसे होशो हवास अपने खो बैठता है और उसको खुद को होश नहीं आता कहाँ पड़ा हुआ है क्या है। इस तरीके से अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्यों मना किया गया है। क्योंकि देखिए कि पहले देखो कि ईमान लाने से पहले जो है जब सहाबा ईमान नहीं लेकर आते वो भी पीते थे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो सहाबा ने भी छोड़ दिया। जैसे आज के टाइम पे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो लोग पीते हैं उस तरीके से जो वो उस टाइम में शराब इतनी कॉमन थी कि लोग पिया करते थे। तो उसी हिसाब से अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये सब शैतान के अमल में से, क्योंकि इंसान जब इन सब कामों में पड़ता है तो वो बहुत ही बुराई की तरफ जाता है। जुए में इंसान न जाने क्या क्या अमल कर लेता है, शराब की हालत में क्या क्या अमल कर लेता है। इस तरीके से जो है वो बातें बताई गई हैं। फिर उसके बाद देखिए कि अब जाहिरी चीज क्या होती है। चलो ये तो है कि इंसान पीता है शराब, ठीक है, अब इससे जाहिरी क्या बीमारियां लग जाती है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो एक तुम्हारा शराब है, जुआ है, या फिर ऐसे जुआ वगैरह खेलना, पासे डालना, बुत परस्ती, फिर इन सब चीजों से दर हकीकत युरिदु शैतान हूँ कि दर हकीकत चाहता है शैतान कि वो क्या करे, वाक़ कर दे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बोग। नंबर 1 वार का शैतान क्या होता है, इसके थ्रू वो आपस में तुम्हारे दुश्मनी और एक दूसरे से जेलसी या फिर नफरत पैदा करने की कोशिश करता है शराब और जुए के जरिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये चीजें जो है बहुत हमने देखी है हमारे आसपास में कि इंसान किस तरीके से जो है वो एक बुराई में पड़ जाता है जुए की वजह से, शराब की वजह से। तो तरह बोल रहे हाँ शैतान का तो यही मकसद है। कितना खुलासा अल्लाह सुब्हान ताला ने कर दिया देखिए। और दूसरी चीज क्या है, उसका क्या इरादा है, क्या प्लानिंग है शैतान की शराब और जुए के जरिए, वयुसद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और उसका ये इरादा है कि वो रोक दे तुमको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से भी रोक दे। देखिए जरा, अब जब देखिए कि इतनी ज्यादा चीजें बताने के बाद अल्लाह ताला में फहलन तुम मुनतहून, फिर बताओ क्या तुम रुकते हो तुम? तो फिर देखिए कि जब सहाबा भी पिया करते थे तो सहाबा ने जवाब दिया हाँ अल्लाह ताला हम रुकते हैं इस काम से, अब हम इस काम को नहीं करेंगे। होता क्या था पता है, शराब के नशे में यानी कि वो किसी भी जानवर को लेते थे, ज़िबा करते थे और उसके बाद जो है यानी कि उसके गोश्त को जो है वो सबका कर देते थे। यानी सोशल के नाम पे अच्छे अच्छे काम जो है वो नशे की हालत में किया करते थे और बोलते थे क्या हो गया, देखो ना हम नशे में है तो क्या हुआ, कुछ अच्छे काम तो कर रहे हैं ना।
इसी तरीके से अच्छा ये भी नहीं पता होता है कि ये हमारा ऊँट है या किसी और का ऊँट है, या हमारा जानवर है किसी और का जानवर है, तो नशे की हालत में ऐसे नाइंसाफियां भी वो कर लिया करते थे। तो एक बात बताइए, बुरे काम से, ये काम तो बुरा कर रहे हैं, तो इससे कौन सा अच्छा काम वो कर रहे हैं? अच्छा काम कभी नहीं हो सकता बुरे काम के थ्रू। शराब पी रहे, जुआ खेल रहे हैं, और क्या करते थे जुए में जो है वो इस तरीके का काम करते थे, नहीं कि चलो हम इतना सबका करेंगे उतना सबका करेंगे। तो तुम्हारा सोर्स तो देख लो, सबका करने का तरीका गलत है, तो तरीका भी देखा जाएगा। ठीक है तुम सबका करे, लेकिन तरीका क्या है? वो चीज जो तुमने कमाई है वो किस तरीके से कमाई है, तो वो तो तुमने गलत तरीके से कमाई है। ठीक है चलो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इतनी सारी बुराइयों से बचने का तरीका एक ही है, किसी भी बुराई से, चाहे वो किसी भी लेवल की बुराई हो, अगर तुम चाहते हो बचना तो आती वाह वाती रसूल वह जरूर। तो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह का कहना मानो और उसके रसूल की जो है इताअत करो, और बचते रहो और बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, और फिर अगर तुम पलट गए तो जान लो कि दर हकीकत हमारे रसूल पर सिर्फ पहुंचा देना है वाज़े तौर पर, यानी हमारे रसूल पर तुमको मैसेज पहुंचा देने का काम है। हमारे रसूल को तुमको जो है वो अमल करवाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई बात समझे? तो अब देखो कि क्या होता है मालूम, कि अब जब इतनी बातें हमें पता चल जाती है कि इन पास्ट मुझसे इतने गुनाह हुए हैं, मैंने जो है अल्लाह की नाफरमानी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। कोई बोले नहीं बाबा मैं तो दीन पे आ ही नहीं सकती, मैं तो बहुत गुनहगार बंदी हूँ, मेरी तो लाइफ पाप से भरी हुई है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ नहीं होता है ना कि पहले जो गलती कर ली क्या है, कोई बात। अल्लाह ताला आयत नंबर 93 में फरमा रहे हैं, लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति जुनाहुन फीहा तइमू इज़ामा वत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनू, कि नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए अमल साले किए, कोई गुनाह नहीं है कि उन्होंने जो है वो क्या किया, तमा किया, उन्होंने जो है उम्मीद की, उन्होंने तमा किया, और उसके बाद जब भी यानी उनके अंदर जो भी तकवा आया, फिर वो ईमान लेकर आए, फिर वो अनेक अमल करते रहे, यानी कि फिर उसके बाद उन्होंने तकवा इख्तियार किया, फिर वो ईमान लेकर आए, फिर तकवा, ऐसे होते 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 क्या हुआ, अहसन दर्जे की नेकी वो करने लगे। यानी देखिए कि किसी भी गुनाह को छोड़ने का एक जो है वो नेचुरल तरीका होता है ना। कोई भी इंसान एकदम से गुनाह छोड़ के नेकी की तरफ नहीं आता है, कोई भी इंसान जो है एकदम से जो है वो नेकी छोड़कर गुनाह की तरफ नहीं आता है, ग्रेजुअली जाता है और आता है ना। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का डर लाता है, देन उसके बाद नेक अमल करता है, फिर उसके बाद तकवा लाता है, फिर नेक अमल करता है, ऐसे कैसे एक वक्त आता है उसकी जिंदगी में कि वो मोहसिन के दर्जे को पहुंच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यानी कि देखिए कि ये ग्रेजुअली चेंजेस जो है ना वो इंसान के अंदर होना चाहिए, और एकदम से, इसीलिए देखिए आप किसी का करेक्शन चाहती हैं तो उसको टाइम दीजिए। एकदम से किसी के अंदर करेक्शन नहीं हो पाता है, और होते 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 तो जब वो मोहसिन के दर्जे को पहुंचता है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह तो पसंद करता है एहसान करने वालों को, एहसान करने वालों को अल्लाह ताला जो है वो पसंद करता है। अब उसके बाद देखिए कि जैसे कि गुनाह का इंसान के अंदर एक नशा होता है, पता है आपको, जैसे कि गुनाह कर रहा है, जैसे किसी को किसी चीज की लत हो जाती है, नशा करने की आदत हो जाती है, तो एकदम से आप उसके नशे को नहीं छुड़ा सकते। उसी तरीके से इंसान कोई बेदीन है या वो किसी गुनाह में अगर समझो मुलविस है, इन्वॉल्व है, तो उसको टाइम दीजिए। आहिस्ता 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 उस गुनाह को छोड़ के जो ऑटोमेटिक जाएगा। यही मामला सहाबा के साथ भी हुआ। एकदम से सहाबा ईमान लाकर एकदम से वैसे नहीं हो जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अच्छे से उनको गाइड किया, उनके अंदर से जो बुराइयां थी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता निकलती गई। तो ये रोल मॉडल है हमारे लिए सहाबा भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, कि किस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो साइड दी सहाबा को तरबियत की, उनकी इतने अच्छे से जो उनको ट्रेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि सहाबा जो है वो मोहसिन के दर्जे को पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है 94 में देखिए
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।